Punta na kami ng Esperanza. First time ko pupunta doon sa Sultan Kudarat. 3 hours pa na eh. Sultan Kudarat po dyan sa... Nauna na yung mga kasama namin. 2 hours daw sabi na. Tatlong sasakyan kami, guys. Happy year. Tutari mo lang ini. Kaya guys. Good meet you. Sakay ko na eh. Oh, Makia. Say hi. Hello. Oh, mga bata. Kids, say hi to my vlog. Just say hi. Hello guys. May pahin na po si Bibi. Pero ano kayo na Ga. Pag hi diha, imo ha. Hello. Dali lakit niya doon, di ba?